अरे क्यारामार अवस्था अच्छी गुड्डई साइकल जो देखुए आपण मैंने ये साइकलटा जौतुक आनी कौन कह चाहू तो बापा गोटे भल बुलेट दे था ना। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स बर्तमान टाइम आसीगला 8:30 बर्तमान ब्लॉगटा ये स्टार्ट कली आज सुंदर सुंदर पागरे। तो आज सकाल सुंदर सुंदर पागरे ये सुंदर सुंदर ब्लॉगटा स्टार्ट करें खूबसूरत ब्लॉग आउ किस लिए एते टेंशन मत जी भाई तो जाइए मुझे भाई तो जाइए भाई गला पर जाऊं तारे मुझे कौन करी तब तू करे आनो के करे आनो ये को काम करतो तो मम्मी जी आई कौन करछ हैं डाली मु कौन रोषे पचारि आइलो तो संजो डाकू सुनिल जा भाई साथे जा दिखो आनी के आसो नड़िया चल टी मार दे मो देह पे आने तो चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करिया हम टुंगुरु। हेलो हाय मैडम भल अच्छा हाँ ठीक गल कर दे ऐसा गल करू जमती समझ देखी देखी रही है छानिया कर दी टुंगुर टुंगुर रे कौन खबर तोर कह भल टी गेस योर नो शुंकुची देख ओके तू था मुझे था होला आ तुम भल सब मुंडी जा क्या है क्या है। तो फ्रेंड्स बर्तमान दिन था आम स्कूल पढ़ुलु बर्तमान आईचु अंडा ना ये स्कूल में पढ़ुलु आम जीवन कटी स्कूल गुड भाई कौन कह बेल बाजिला बर्तमान ये स्कूल में बहुत पढ़ी अष्टम जाए पढ़लु तापर नवम रु अलग स्कूल गलु तो स्कूल स्मृति अच्छी ए तो बहुत चेंज हो गला कि नाला बर्तमान आईचु अंडा नहीं जीव जेज सरस्वती माता बही एपटे गणेश तो चलो जीवा डाल हेरा प्रभार अंडा बड़ आनी किसी 16टा अंडा यस तो टाइम 10टा है गाधे पड़िया एरा कौन बस जो तो फ्रेंड्स फाइनाली मोर गाधुआ पाधुआ सरीगला बर्तमान घरे कौन कहीं क्या ना बर्तमान क्या जाइए गाधुआ पाधुआ सब फाँका पड़ी कहीं कहीं ना तो के जाने क्या जाइए तो मुझे बर्तमान गाधे आइली आसली खाई आंब माकड़ देखुनु केते कोठी देखुनु गछरे भाई तोड़ीचे ना भाई एना तोड़ीची खाई देले हां ठीक है सटारू ए बाड़ी माकड़ तो हिला भलिया होना दियो हां खाइनी खाली तमे खाइयो केते आंब आइथला गछ फूल होइथला टिकीरु खाई खाई के सब जगह खाई देले एक जोड़ा खसे दिसनी अटे काटी आनी जायला काना कहूच तमे कहिला मते खाली हां खाली वाला आंकुर आनी जाला तू घरे बोल तो केतेटा कोन आइलो रे तू कहले एडी काटा का लेके आनी जायला तमे जो अंडा खाओ जाई अंडा आइली हां से जो अंडा कथा था से बड़ा कथा तो संजो तो अमाने आलो मु कार को भागी चढ़ी तो कहू जे बॉडी बॉडी दिए नहीं आ कोन खाइयो तब काई किणी चन दियो फोपारियो काई से खाउ न ए मु खाइ तमे से ठीक से यार कहीं खाओ तमे यार खाओ न ना याकुन दिए सब काई फोपारियो कहलो किणी जाओ हां किणी छु खा कहता भल लगी तुम ये बहु पाई साइकिल जाऊत आनला ता बापा किसी दे पाइलानी ता बापा किसी दे पाइलानी तुम बहु साइकिल जाऊत आनला
ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯାହା ସାରା ସେୟା ଦେଲା, ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଦେଇକିରି କ'ଣ ପାଇବ? ତ ମୋ ବୋଉ ଏଇ ସାଇକେଲଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଇ ସାଇକେଲଟା ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲା। ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଲେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲରେ ଦେଇନି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ଯୌତୁକରେ ଦେଇଛି ସାଇକେଲ। ହଁ ହେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସାଇକେଲ। ତୁ ବୋଉ ଉପରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ କେତେବେଳେ ପକେଇବୁନି ହେଲା। 30 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି ସାଇକେଲଟାକୁ ନା? 25-30 ବର୍ଷ। ଇଏ ଆମ ଗରୁଡ଼। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗରୁଡ଼। 25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି। କାଇଁ ଦଉନୁ ଲୁଣ? ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଲୋ ଖାଲି ଚିନି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ ଇଏକୁ? ଏତେ ଚିନି କ'ଣ ହବ? ତ ବାପା ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏଥିରେ କାଠ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ। ଏତେ ଚିନି ଜେଜେ ବି ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ବୁଲେଟଟା ଦେବାର ଥିଲା ତୋ ବାପାକୁ। ତୁ ତୋ ବାବାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ। ବାପା ଗୋଟେ R15ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଥିଲା? ଆମ ଜେଜେ ତ ଏଇଥିରେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ହେରି। ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ବାଛୁତ୍ରୀ କରନି, ଯାହାରି ଯାହା କରୁଛ କହିଥାନ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକି ତମ ଝିଅକୁ ନବୁ। ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସାଇକେଲଟା ବହୁତ କାମ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ଥୋଇଦେଲେ ଯିବ ସେ ଘରେ। ହଉ ଦଉନୁ ଖାଇବାକୁ। ନାଇଁ ବାଢ଼ିବୁନି, ଉଣ୍ଡି ଥା, ଅନେଇକି ଥା। ଏଇଟା ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ଥୋଇଦେବା। ତ ଯେ ଆମର ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା। ତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇବା। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ହଉଥିଲା ନା? କହିଲୁନି କିଏ ଜେଜେ ଖାଇଥାନ୍ତେ? ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦରୁ ଉଠୁଛି। ଏଇନା ବି କେମିତି ଉଠୁଛି ନା ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ବୋଲି। ତ ଖରାଦିନେ ଏଇ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ। ଏ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ଟା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କଟୁଛି, ପାୱାର କଟୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଟୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ। କ'ଣ ତାକୁ ପଇସା ଠିକ୍ରେ ଦିଆହେଉନି ନା ତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ହେଇନି। ମାନେ ଖରା ମାନେ କଷ ଟାଣ ଖରାରେ ମାନେ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ମେଘ ହେଲା ଭଳିଆ, ଝଡ଼ ପବନ ହେଲା ଭଳିଆ। କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ। ମାନେ ଏତେ ଖରା, ପୁରା ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ମେଘ ହେଇଗଲେ ରାତି ଯାକ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିକି ରଖିସାରିଲେ। ଛାଡ଼। ଏ କ୍ୟାରମର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇ କ୍ୟାରମ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ। ଏଥିରେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ନାଇଁ ହଉଛି। କଷ 3ଟା ପ୍ଲେୟର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାରୁଛି ଦିଅ। ମୋର ପୁଣି ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଟ୍ରାଇ କର ଦେଖ। ଏଇଟା ପୁଣି କଲର୍ ହେଇଛି। ମୁଁ କାଲି ଆଣିକି ଏଇଟା ଦେଇଛି, ସେ ଗୁଡୁରା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁ କହ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲ? ଯୋଉ ଏମିତି କାହିଁକି ଖେଳୁଛ? ଭଲଟା ଆଣିକି ଖେଳିଥାନ୍ତ। ପଇସା ନା ଏଇଥିରେ ଖେଳ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ବାଏ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।